أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا أيهودوش هنو آلو هودا أيهودي هنو أو نصارى وهم كريستان هنو تهتدو تمر الله آلو قل بل ملة إبراهيم حنيفا قل بلا بلاتشو بل لكنس ملة إبراهيم حنيفا يا قطتኛ የሆነ የኢብራሂምን መንገድ ነው ምንከተለው በላቸው። ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ሙሽሪክ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከሙሽሪኮች አልነበረም አለ አላህ። وقالت اليهود لهذه الأمة كونوا يهودا تسلكوا سبيل الهداية ለዚህ ኡመተ ኢጃባ አይሁዶች ቅናቻ መንገድ ትገቡ ዘንድ አይሁድ ይሁኑ አሉ። ትክክለኛ መንገድ ትገቡ ዘንድ وقال النصارى من እንደዚሁ ነሳሮችም አሉ። ማን በማን አንሳር ይመስላል። ኩኑ ነሳራ ተስልኩ ሰቢል الهداية ክርስቲያን ሁኑ ቅናቻ መንገድን ትገባላችሁ ትክክለኛ አማኝ ትሆናላችሁ አሉ። ቀደም ሲል አሳልፈናል። وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون كتاب እንዳለው ማለት ነው። ያው ሁሉም የራሱን ነው የሚያደንቀው። قل أنت بلاቸው ይላል አላህ ለረሱል أيها النبي مجيبا إياهم ለነሱ መልስ ሰጭ ስትሆን በላቸው بل نتبع دين إبراهيم المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق ከውሸት እምነቶች ወደ ሐቅ እምነት የዞረ የሆነ የኢብራሂም መንገድ እንከተላለን በላቸው። ولم يكن ممن أشركوا مع الله أحدا الله لاي عندنا أكال كانغاروت አልሆነም ማን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም قولوا آمنا بالله بالله آمننا البلو وما أنزل إلينا ودنيا بالتوردهم آمننا البلو وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ودنزهول نبيوش يتوردهم بالتوردهم آمننا البلو وما أوتي موسى وعيسى موسى عيسى بالتسطوتم أمننا البلو وما أوتي النبيون من ربهم من لاو نبياتوچم كጌታቸው የተሰጡት ሁሉ ምን አድርገናል አምነና لا نفرق بين أحد منهم ከነሱ መካከል አንዱንም አንለይም ونحن له እኛ ለርሱ ለአላህ ሙስሊሙን ታዛዦች ነን በሉ ይላል። እና እንደ ሙስሊም ከነብዩ ኑህ አለይሂ ሰላም እንበል ከአደም ጀምሮ እስከ ነብዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያሉ ነብያቶች ላይ ማመን ግዳጃችን እንደሆነ እናምናለን። ሁሉም ደግሞ በዲን እስላም እንደሆኑ ትላንትና ባየነው አሳልፈናል አይደል? እና በእርግጠኝነት ሁሉም በእስልምና እምነት እንደነበሩ አላህ በራሱ ሸረዐ ለኩም ሚነ ዲን ማ ወሳ ቢሂ በማለት ከኑህ ጀምሮ እስከ ነብዩ ሙሐመድ ያለው ነብይ ላይ የተላለፈላቸው ነብዩ ሙሐመድ ነግሯል ሱረቱ ሹራ ላይ ማለት ነው። قولوا أيها المؤمنون إن أنت أمانيوش أمة الإجابة يهوناك نبي محمد عليه الصلاة والسلام تكتاوش بلو لأصحاب هذه الدعوة الباطلة لنديه يالله ودك لهنا مقتا سبكا بالتبيتوش من يهود ونصارى كيهودوشم كموسى ويم كموسى نا أورد تكتاوش ونصارى እንዲሁም ደግሞ ከኢሳና ከወንጌል ተከታዮች ይሄን ለሚሞግቱ ውሸት ሙገታ ባልተቤቶች በሏቸው آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا بالله ودنيا بالتورد القرآن منونا آمننا البلواتشو
وآمنا بما أنزل على إبراهيم بإبراهيم لا يبوردهم أمرنا البلو وأبنائه إسماعيل بلجوجو من دهو إسماعيل وإسحاق ويعقوب بإسماعيل بإسحاق ويعقوب لا يبوردهم نبي توقعوا يعقوب لجاجو إسحاق لجنو يلج لجاجو نو مالتنا وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب كيعقوب لجوج بهولو نبياتوچم آمننا له وما أوتي النبيون يملون وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى والإنجيل الذي آتاه الله من ولد يعقوب يبال أصبات ملون ولا أصبات ملون ولا أصبات مالت وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب مالت كيعقوب لج بهونو يلج بهونو نبياتوች የወረደው ላይም አምነናል وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى لموسى بسطاو ورثም አምነናል والإنجيل الذي آتاه الله عيسى لعيسى بسطاو ወንጌልም አምነናል በሏቸው وآمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا الله ለመላው ነብያት በሰጣቸው በሆኑ መጻፍቶችም አምነናል لا نفرق بين أحد منهم فنحن فنؤمن لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض بكفلو أمن بكفلو إنكد زند بعدناቸው መካከል አለይም በከፊሉ አምነን በከፊሉ በመካድ ወይ የሚንኪድ በመሆን ማናቸው መካከል አለይም بل نؤمن بهم جميعا الكونس በሁሉም እናምናለን ነብያት በተባሉ ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون እኛ ለረሱል አላህ ብቻ ታዛዦች ነን የምንዋደቅ ነን የምንተናነስ ነን በሏቸው ይላል ونحن له مسلمون 35ኛው وقالوا كونوا የሚለው 35ኛው ነው አይደል وقالوا كونوا هودا ونصارى የሚለው ሰበብ ንዙሉን ሳናየው አልፈናል أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم ابن سوريا لرسول ብሏቸዋል من هدى ምንድነው ቀና መንገድ ወይም ቅናቻ መንገድ ማለት ብሏቸዋል إلا ما نحن عليه እኛ ያለንበት እንጂ አይሁዲነት ማለት ነው فاتبعنا يا محمد تهتدي ተከተለን አንተም ትመራለህ አላቸው وقالت النصارى مثل ذلك ክርስቲያኖች ልክ እንደዛው አሉ እኛ በትክክለኛ መንገድ ያለነው ተከተሉን ትመሩ ዘንድ ልክ መዳን በኢየሱስ ነው እንደሚሉት ማለት فأنزل الله فيهم الله በእነሱ አወረደ وقالوا كونوا هودا أو نصارى አይሁዶችም አይሁዲ ሁኑ አሉ ነሳራዎችም ምን አሉ ነሳራ ሁኑ ትመሩ ዘንድ አሉ ታህተዱ ትመራላችሁ ብለው አሉ ابن كثير ያስቀመጡት ነው وعزاه لمحمد بن إسحاق وإكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وانظر الطبري طبري አንደኛው ሙጀለድ 464 ላይ ልታገኘው የምትችል ሰበብ ንዙል ነው ይላል فإن آمنوا ይላል ወደ ቁርአን አንቀጹ ተመልሰናል ንስ 37ኛው አንቀጽ ላይ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ይላል ቀጣይ ትውልዶች ወይም የሚመጡ አካሎች እናንተ ልክ ባመናችሁበት አይነት ካመኑ አለ አላህ ረሱልና በረሱል ጊዜ የነበሩ ሰሃቦችን ነው ያናገረ ያለ ፈቀድ ተደው በርግጥ ምን ሆነዋል ተመርተዋል አለ ወይን ተወለው ከዞሩስ ማሻሻል ከፈለጉ ወይም ከተውት فإنما هم في شقاق እነሱ ያሉት በምንድነው በልዩነት ውስጥ ነው በተቃርኖ ውስጥ ናቸው فسيكفيكهم الله الله ይበቃሃል ምንም አይነት ጉዳት ሊያደርሱብህ ሊተናከሉ ቢሞክሩም አይችሉም ነው فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم እርሱ እጅግ ሰሚና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አለ فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم እስከመጨረሻ ያለውንም ይዛል አይሁዲዎችም ይሁን ነሳራ ክርስቲያኖች ከነሱ ውጭ ያሉም የእስላም ተቃራኒ የሆኑ ከሃዲዎች
ያመኑ እንደሆነ ኢማንን مثل ኢማን ልክ እንደናንተ አማኞች ካመኑ فقد اهتدوا الى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله ያን አላህ የወደደውን ቀጥተኛውን መንገድ በርግጥም ምን ሆነዋል ተመርተዋል وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو بعضهم كما من جلا بيلو نبياتوችን በሙሉ አስተባብለው ሊሆን ይችላል ወይም ከፊላቸው فإنما هم في اختلاف እነሱ በተቃርኖ ላይ ናቸው وعداء በጠላትነት ላይ ናቸው فلا تحزن أيها النبي أنت يا الله መልእክተኛ አትተክዝ فإن الله سيكفيك أذاهم ስቃይ ሰቀቀናቸውን አዛ ስቃያቸውን ማን ይበቃሃል الله ይበቃሃል ويمنعك من شرهم كالنسو تنقلوا متبقى يكلاكللهال وينصرك عليهم بالنسو لا يميردهال فهو السميع لأقوالهم والعليم بنياتهم وأفعالهم السو نقراتشون يمي سما نياتشون يمياك سراتشون يمياك وقيتانو يتم يعملتو صبغة الله يا الله أنتم كتيازو لله ومن أحسن من الله صبغة كالله بلايبتم كت يا مارمان الله ونحن له عابدون إنيا لرسو تعزاجوج أملاكي وجنن إلزموا دين الله لما له صبغة الله تمكت من له إلزموا دين الله የፈሰዎችን ጥምቀት ትታችሁ የአላህን ጥምቀት ያዙ ማለት የአላህን ሃይማኖት ያዙ ማለት الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا ውጫችሁንም ውስጣችሁንም በሱ የፈጠራችሁ የሆነውን የአላህን ጥምቀት ወይም ዲን እስላምን ያዙ فلا احسن دينا من دين الله ومن احسن من الله صبغة كما ማን አለ በጥምቀት በኩል ካላህ በላይ ያማረ ሲባል ካላህ ዲን የበለጠ የሚያምር ዲን የታለ ማለት ነው አባቂዎች አይደለም ህፃን ልጁን እኮ በ40 ቀን እናቱንም ጭምር ነው የሚጠሙት ታውቃላችሁ ሙስሊም ስለወለደች ሰልማለች ብሎ ክርስትና ማንሳት የሚሉት ማለት ነው ልጁን ብቻ አይደለም የሚያነሱት የልጁንም እናት ጭምር ነው የሚያነሱት ከዛ የዲን እስላም ጥምቀት ይሻላል እስልምናን ያዙ ነው በቃ ይሄ ዝም ብሎ ሰዎች በዛሂሩ የሚሉት እንጂ ተፈጥሯዊ ግን እስልምና ነው የሁሉም ሰው ማለት ነው فهو موافق للفطره እስልምና ሃይማኖት ከተፈጥሮ የሚገጥም ነው جالب للمصالح ቢጃኔን የሚያጥመጣ ነው ማንዕ للمفاصل ብልሽትን የሚከላከል ነው وقولوا نحن عابدون لله وحده ونحن له عابدون ማለት وقولوا نحن عابدون لله وحده እኛ እርሱን ብቻ አምላኪዎች ነን ከአላህ ሌላ ልናመልከው የምንችል ነገር ወይም የምናመልከው ነገር ምንም የለም በሉ እያለ ነው አላህ وحده لا شريك معه غيره ብቸኛ ሲሆን ከርሱ ጋር ሌላ ቢጤ የለሽ በሉ ነው ስብጋ በሚለው ግርዛት ይገባል ብሎ የተረጎሙ አሉ ከእስላማዊ ሊቆች መካከል ስብገት አላህ ማለት ግርዛትም እዚህ ውስጥ ይገባል ብሎ አሉ አንድ ሰው ከሰለመ ወንድ ሴት ሳይባል መገረዝ አለበት የሚል ሐዲስ አለ አልቂ አንከ ሻዕረ ኩፍሪ ወختትን የክህደት ጸጉርህን አስወግድ ተገረዝ የሚል ሐዲስ አለ ያን ለወንድም ለሴትም ይሆናል ብለው አስቀምጠዋል قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم قل بلاه بلاچو انت يا الله ملكتنيا أتحاجوننا في الله بالله تكراكرونا للاچو اندي إنيا لله يقربنا بمالت نحن أبناء الله وأحباؤه إيالونا وهو ربنا وربكم رسول الله ينيام ينانتم فطاري هونو سال يبلت قرابيوች ለርሱ እኛን ይያላችሁ ትከራከሩናላችሁ እንዴ ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ለኛም ስራችን አለልን ለእናንተም ስራችሁ ونحن له مخلصون
እኛ ለእርሱ አጥሪዎች ነን በሏቸው ይላል። ቁል አዩሃ ነቢዩ አቱጃዲሉነና ያ አህለል ኪታብ እናንተ የመጻሕፍት ባልተቤቶች እኛን ትከራከራላችሁ እንዴ? ፊ አነኩም አውላ ቢላሂ ወዲኒሂ ሚና በአላህም ይሁን በሃይማኖቱ ከእኛ ይልቅ እናንተ ተገቢ መሆናችሁን ትከራከራላችሁ እንዴ? ሊአነ ዲነኩም አቅደሙ ወኪታበኩም አስበቅ ሃይማኖታችሁ ቀዳሚ መጽሐፋችሁ አወራረዱ ቀዳሚ ስለሆነ እኛን ይበልጥ ወደ አላህ ቀራቢዎች ተገቢዎች ትላላችሁ። ፈኢነ ዛሊከ ላ የንፈዑኩም ያ ሊጠቅማችሁ አይችልም። ፈላሁ ረቡና ጀሚዓን ላ ተክተሱነ ቢህ በፈጣሪነቱ እናንተ ብቻ የምትነጠሉበት አይደለም፣ የጋራ ፈጣሪያችን ነው። ወለና አዕማሉና አለቲ ላ ቱስአሉነ ዐንሃ ለእኛ የራሳችን ስራ አለን እናንተ በእኛ የማትጠየቁበት። ወለኩም አዕማሉኩም አለቲ ላ ኑስአሉ ዐንሃ ለእናንተ ብኛ ማንጠየቅበት ራሳችሁ የምትወጡበት ምን አላችሁ? የራሳችሁ ስራ አለላችሁ። ወኩሉን ሰዩጅዛ ቢዐመሊ ሁሉም እያንዳንዱ እኛም ይሁን እናንተ በስራው ነው የሚመነዳው። ወነሕኑ ሙኽሊሱነ ሊላሂ ፊል ዒባደቲ ወጣዓ ላ ኑሽሪኩ ቢሂ ሸይአ እኛ ለጌታችን በስርዓተ ጸሎት ትእዛዝ አክብሮት ጥርት አድርገን የምናመልከው ነን፣ በእርሱ ላይ አንዳችም ነገር አናጋራበትም። ሱብሓነላህ በሉ እያል አላህ እንድንል ያደርጋል ማለት ነው። ይቀጥላል። እናንተ የመጻሕፍት ባልተቤቶች ትላላችሁ አም ተቁሉነ ትላላችሁ እንዴ? እናንተ የመጻሕፍት ባልተቤቶች ምን ኢነ ኢብራሂም ወኢስማዒል ኢስማዒልም ወኢስሓቅ ኢስሓቅም ወያዕቁብ ወልአስባጣ የያዕቁብ የልጅ ልጆችም ካኑ ሁደን አው ነሳራ አይሁዲ ነበሩ አይሁዶችም ክርስቲያን ነበሩ ክርስቲያኖችም እያላችሁ ትሞግታላችሁ እንዴ? ቁል አአንቱም አዕለሙ አሚላህ በላቸው እናንተ ናችሁ ይበልጥ አዋቂዎች ወይስ አላህ? ይኸው አላህ እየነገረን ነው። ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ብሎ ወመን አዝለሙ ሚመን ከተመ ሸሃደተን ዐንደሁ ሚነላህ ከአላህ የሆነ እርሱ ዘንድ ያለን ምስክርነት ከደበቀ በላይ እጅግ ግፈኛ ማን አለ? ማንም የለም ነው መልሱ። ወመላሁ ቢጋፊልን ዐማ ተዕመሉን አላህ ከምትሰሩት የሚዘነጋ ጌታ አይደለም፣ ያውቃል፣ አውቆ ነው ጊዜ የሚሰጣችሁ ማለት ነው። አም ተቁሉነ አያ አህለል ኪታብ ኢነ ኢብራሂመ ወኢስማዒለ ወኢስሓቀ ወያዕቁበ ወልአንቢያአ ሚን ወለድ ያዕቁብ የያዕቁብ ልጆች ከያዕቁብ ልጆች የሆኑ ነቢያቶች ካኑ ዐላ ሚለቲ ልየሁድየቲ አው ነስራንያ በክርስትና በአይሁዲ ያውያን ወይም ደግሞ በክርስትና እምነት ባልተቤቶች ነበሩ ትላላችሁ እንዴ? እንደዚህ ብላችሁ ትሞግታላችሁ። ቁል አዩሃ ነቢዩ ሙጂበን ኢያሁ ለእነሱ ምላሽ ሰጪ ስትሆን በላቸው አአንቱም አዕለሙ አሚላህ እናንተ ናችሁ ይበልጥ አዋቂዎች ወይስ አላህ? ፈኢን ዘዐሙ አነሁም ካኑ ዐላ ሚለቲሂም ፈቀድ ከዘቡ እነዚህ ነቢያቶች በእኛ እምነት ነው የነበሩት፣ አብርሃምም እንዲህ ነበረ፣ ሙሴም እንዲህ ነበረ እያሉ እስማኤል እስሐቅም ያዕቁብም እያሉ ቢሉ ከሆነ ስለ ሙሳ አላነሳም እና ኢብራሂም ከነዚህ ዝርያውን በእኛ እምነት ነበረ ብሎ የሚሞግቱ ከሆነ ዋሽተዋል። ለምን? ሊአነ መብዓሰሁም ወመውተሁም የኢብራሂም የእስማኤል የኢስሐቅ የያዕቁብና የአስባጦቹ መላካቸው ወመውተው ሞታቸውም ካነ ቀብለ ኑዙል ተውራ ሙሳ ያልኩት ሰው ቀልሳል ምን ነበረ? ከኦሪት መውረድ በፊት ነበረ። ወልእንጂል ወንጌልም ከመውረዱ በፊት ነበረ። ከሙሳና ዒሳ በፊት ናቸው። እንዴት ሆኖ ነው አይሁዲ ክርስቲያን ሊሆኑ የሚችሉት? ኢብራሂም፣ እስማኤል፣ ኢስሐቅ፣ ያዕቁብ እና ያዕቁብ ልጅ ልጆች የሚባሉት አስባጦች ከሙሴና ከተውራት መውረድ ሙሴ ከመላክና ተውራት ከመውረድ ዒሳ ከመላክና ወንጌል ከመውረድ በፊት ናቸው። እንዴት አድርጎ ነው አይሁዲ ነሳራ ሊሆኑ የሚችሉት? ጊዜው ራሱ ክፍለ ዘመኑን አይሰጥም ነው።
تم يميرك أقلالس وعلم بذلك أن ما يقولونه كذب على الله ورسوله يلو تنبروا نقر بالله النابا ملكتين يولاي وشت مهونو تاوكا مواشت مهونو ترقاقتا وأنهم كتبوا الحق الذي نزل عليهم النسو بالنسو لا يوردون بأوريت بونجيل يالن أونتا دبقوا اللو فكتا يوجو بايدبقوا تاريخ يمي أبال لسون نقر إبراهيم كان لجوجو ينجا تكتا ينو ويمي أيهودي نو نصارى نو بالانو نبر جاي ولا أحد أشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عنده علمها من الله كالله يعوقوت يهون يترقاقت مسكرنة بأوريت يانببوتن بونجيل يانببوتن كدبك سو بلاي قفنيا ما نملم نو ملسو كفعل أهل الكتاب لكن ده مسافة بانت بيتوش سرا وليس الله بغافل عن أعمالكم الله كسراتشو زنقوا يدلم وسيجازيكم عليها يسراتشون يمنداتشو هالنو يجاتشون تاقين يالاتشو تلك أمة قد خلت ياتشي برقت يالفتش هبرة سبنج هي أمانج لها ما كسبت لسوا يسراتشو على الله ولكم ما كسبتم لأن أنتم يسراتشو على الله ولا تسألون تتيكم أما كانوا يعملون النسو يسرود كنفروا إلى تلك أمة قد مدت من قبلكم كنا أنت بستفيت يعلفوا يزبوش ناتشو النزا وأفضت إلى ما قدمت من عمل كسرى ونسروت يدرسون ناتشو فلها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم النسو يسرود على الله إبراهيم نبلو إسماعيل إسحاق يعقوب أسباطا ولكم ما كسبتم لأن أنتم يسرعتوا على الله ولا تسألون عن أعمالهم سل الناس سرعنا أنت تتيكم ولا يسألون عن أعمالكم الناس سلنا أنت سرع يتيكم فلا يؤخذ أحد بذنب أحد عندما قال وانجل أيازم ولا ينتفع بعمل غيره بل إلى سوسرام أيتكمم راسو ميتكمو سرع إسكال سرع درس بل كل سيجازى على ما قدم يلقونس كلهم يندادو باسالفو يمندال من فوائد الآيات كنزيه كسورة البقرة كمتو 35 እስከ 141 ድረስ ካሉ አንቀጾች ከምንማራቸው ፋይዳዎች መካከል አንደኛ أن دعوة أهل الكتاب የመጽሐፍት ባለቤቶች ሙገታ أنهم على الحق الناس بونت لا يالو بمهوناتشو يميبوغدوت مقتا لا تنفعهم للتقماتشو አትችልም የወሪት ተከታይ ነው ትክክለኛ የወንጌል ተከታይ ነው ትክክለኛ እኛ የኛው ነው መዳኛው መንገድ እኛውን ትክክል ይያሉ ቢሉም አይጠቅማቸው وهم يكفرون بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الناس الله ملكتنياو بنبي محمد عليه الصلاة والسلام باوردو من يهود إيكادو مالتنا بيعملوا درو يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دنيقاقي كممتات بفيت بنبرة امنت اللي يتكموا يميشلوت مالتنا سيكيدو هلو مياتونو ميولو ليلو سمي الدين صبغة هايمانوت تمكت تبلو تطرطوال من الإسلام لمن لظهور أعماله وسمته على المسلم من الكتب مسلم الإسلام يبتاي كما يظهر أثر الصبغ في الثوب هي يتلايو يلبس مكيرا كلاموش لبسو سينكر باچو تملسو سيوطا يا يكلرو يكلمو كلر بظاهر سلام يبتاي معناته أن الله تعالى قد ركز في فطرة خلقه جميعا الإقرار بربوبيته وألوهيته الله قد ركز في فطرة خلقه بهبرة سبو بفطروቹ ابنت لاي الله تكرس سطوان جميعا بقولاتهم الإقرار بربوبيته وألوهيته بفتارنته من ديابلو بتملاكنته وإنما يضلهم عنها الشيطان
ከሷ ከትክክለኛው መንገድ ሊያጠማቸው የሚችለው ብቸኛው ጠላታቸው ሰይጣን ብቻና ወአዋን የሱ ረዳቶች ናቸው ከሰው ከአጋንንት ማለት ነው። የዛሬ ቆይታችን እስከዚህ ይሆናል። እናንተንም አላህ በሰማችሁት የምትጠቀሙ ያድርጋችሁ፣ እኔንም ባሰማችሁ እያልኩኝ ወሰለላሁ ወሰለመ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም።